So hello guys, nandito kami ngayon sa bilihan ng mga bicycle. So bibili kami guys. Yan yung mga motor dito guys, mga electric bike. Yan. Ang dami. Tapos ito po yung mga motor dito. Mga electric bike. Electric motor. Nice oh. Nice. Utána a lupa mindenben töltelésetek hívják, de megiszed a lakásba, oda, ahol kivettem, ott is lehet tölteni. Tehát ez ugyan